কি করো মেমোরি কমে গেছে কোনো ছাড়াছাড়ি তোরটা হট আর হরিণ দেখতে পাচ্ছি না তো। লোপল কিল মাউন্টেন লোপল কিল। এই জঙ্গলে কিন্তু বাঘ থাকে জানিস তো ভাই। এই এখন জঙ্গলে বাঘ থাকে আগে আসি আমরা ইয়ে ঘুরতে গেছিলাম দেখ করবেট? লক্ষ্য রাখ থাকতেও পারে। করবেটে হয়েছিল গাড়ির সামনে তিনখানা হঠাৎ করে। চলে যাচ্ছে তো হঠাৎই তো আসে এই জিনিস। আরে তিনখানা, একটা না তিনখানা। তিনটে বাঘ এসেছে হঠাৎ। কি বলতো যাচ্ছিলাম যখন ছোপ থেকে হট করে বেরিয়েছি। ये रास्ता में ब्रह्मपुत्र कितना दूर रहेगा? ये 18 किलोमीटर 4 आगे 4 किलोमीटर 18 किलोमीटर 18 18 अभी पीछे का झील दिख रहा है झील है वो ये झील है ये झील का नाम है डूंगा झील। डिनाबी डूंगा डूंगा हाँ डूंगा। ये बड़ा लेक है। ওখানে যদি কোনো একটু কিছু দেখতে পেতে পাওয়া যায়। अरे अकड़ कुत्ते ढेर गए वो वाइट वाइट वाला क्या है उधर? रानी वो जगह है रानी ना ये नहीं ना We won't go down, right? ওই যাক गोंडा ওই যাক এক সিঙ্গালা গন্ডার गोंडा ওই যে ঠিক আছিস কুয়াশাটা কম থাকলে বোঝা যেত হয় ভালো। अकड़ नहीं जुड़ रहा है ना দু তিনটে আছে দেখ। गोंडा हाँ वही